Sa wakas, natuloy kami dito. Yan mga laruan, oh. Ito, tsaka ito. Walang laruan sa bahay, nak, di ba? Nak, oh. Na. Ayun na. Same pa rin yung outfit natin. Dito, nak, oh. Nak, tingnan mo, nak. Yun. Ayun na, nak. Ito, ganyanin mo, nak. Ganyan. Yun. Ngayon na. Yan anak, magpindot ka. This one, nak. Wait a minute. Wait. This one. Nak, oh. Yan na. Yan na. Nay, this one. Nay. This one, anak, oh. Nanak, ba't hindi ito gumana? O, yun. O, sige, nak. Ulitin mo. Ay, mali. Mali, nak, mali. Yan. Matigas, nak. Ayan na, nak. Ito. Ganyan. Ayan na. Nak, turuan ka ni mama. Napagod na. Tenak, tanong naman ako. Tagal ng kape. Inanak. Jag hade inte lust att säga till henne. Det var hon som hällde upp, inte hela. It's okay. Hey, baby. Var det våfflan till dig? Thank you. Och den till dig. Lite du. Var är den gamla han lilla? Han eller? Han 10 månader. 10 Snart. månader. Yeah. Ja, då fyller du år i december då. Ja. Yeah. Ja, det är fullt upp. Det är fullt upp. Det gäller att hänga med. Jo, men jag ser ju, jag har ju barnbarn här, har en nummer 2 på gång. Och jag ser när de bodde i Örebro, när jag har varit där en hel dag, det är ju helt slut. Alltså. Ja, Jag tar ju på den. Och så sen, absolut. This is baby. Magaling na siya, oy. So, ayan. Nagkape na kami. Magkakape pa may. Naubusan ako ng tsaa. Thank you, Han. Why? Galing. Yan na. Antok na siya, oh. Yeah. Antok na eh. Klockan 11 kanske. Klockan 11.
Wala, antok na. Sumnig. Antok na siya. Maganda dito, may laruan ng mga bata. Magkape, magkain. Rhythm track dan harba. Vad vill han detta? Han fixar det så här. Tillbaka dali. Här är hans finger. Okej. Vi får se om han ska göra igen. Så. Då reparerar vi. Den där funkar. Titta på den där. Så. Ay. Mahulog na. Dito, balik mo na. Hani, kumaram la. Sige. Han är trött. Iya. Ang ganda dito. Wala, umulan. Patay. Hindi makakadidi si baby sa akin. Umuulan. Diring nor. They blessing. Diyan kami. Ayan. Bahay siya. Na building. Happy baby. Tulik tinonting dog. Sensor. Papaduktig, di ba, nak? Nilagyan na siya nito para hindi na siya matumba. Put. Happy baby. Antok na ikaw. Sikit kami. Halika. Dali. Ilang kilo yan, nak? Ilang kilo? Lagyan na siya ng bigat yung kanyang walker kasi bilis niya niyang na pag tumayo siya nadadalan niya. Ngayon hindi na. So ito patutulogin ko na. Diba, nak? Tutulogin ko na siya. Antok na siya. Ay ko tumingin. Hoppas bara det fungerar så kan de... Ayun. Ang laki ng ang trabaho siya. Tulog na, baby. Tulog na. Tulog na, baby. Sipag na asawa ko. Baby shark, baby shark. Maya pa man kami mag-open. Mga alas 3 pa. Alas 2. Alauna pa pala. Ayan. Baby shark, where are you? Pumasok ako sa kusina.
Kasi yung asawa ko, inaayos yung ano, yung malaking screen. Eh, sira daw nung dumating. Kasalanan niya kasi sabi ko sa kanya, nung dumating, sabi ko buksan agad. Wala, ayaw niya buksan. Ngayon kung kailan niya gustong buksan, ilang araw nang dumating. Ayan. Ewan ko kung paano. Ibabalik yata. Ibabalik yata sa ano. Sa outlet. Ay. Kakainis. Pwede naman siguro ibalik yung pera eh. Pag ibalik din yung gamit. Sana nga. Kaya iniwan na lang namin doon para hindi siya maburyong ba. Tapos yung anak ko natutulog na. Antok na. Tulog ka na, anak. Sara natin para hindi siya madisturbo. Grabe na talaga dito sa Sweden. Nagda-dry na talaga yung mga balat natin.